যুব সংগ্রাম, ওই মা বোনেদের সংগ্রাম, ওই শিক্ষকদের সংগ্রাম, ওই রাজ্য জুড়ে সংগ্রাম। Reject BJP as a political party. That is the first and foremost duty of every responsible citizen of India right now. महामहिम राष्ट्रपति अगर ये नहीं कर सकता है तो मेरा जो शिक्षा मित्र का आवेदन है वो आवेदन वो लोग स्वीकार करे और उसका ऑर्डर पास करे। मैं अपना शिक्षा मृत्यु ग्रहण करना चाहता हूँ। বনে আগুন লাগলে বাঘ থেকে হরিণ সবাই পুড়ে মারা যায়। The Supreme Court of India, the Election Commission of India is hell-bent on erasing minoritarian voices from the soil of this country. Angry voices, heartfelt speeches, several blank eyes that now stare at uncertainty. Hundreds have taken to the streets of Kolkata, protesting against the SIR deletions. They chose this day deliberately, Ambedkar Jayanti, invoking a constitution that begins with "We the people of India." But for many here, that promise feels broken because the deletions haven't just touched the margins, they have reached the city's own, the urban, the educated, the Bhadralok. People with valid Indian passports now being questioned if they are valid with their very right to vote. অধিকার রক্ষা মঞ্চের পক্ষ থেকে শরীফুল বাবু কোত্থেকে এসেছেন? কোত্থেকে এসেছেন? আচ্ছা, আপনি কি আপনার নাম ঠিক আছে না নাম বাদ গেছে? আমার নাম ঠিক আছে, ফ্যামিলি কিছু মেম্বারের নাম বাদ গেছে। কতজনের? তারা কারা? আমার ফ্যামিলি মেম্বার। কে? শুরু হয়েছিল কেন বাদ দিয়েছে? আজ থেকে 42 দিন আগে নামের সমস্যা, অধিক সন্তান, অধিক মেম্বার আন্দোলন শুরু করেছিল। আপনি এখানে এসেছেন শরীফুল ভাই, এখানে বাকিরা সবাই প্রোটেস্ট করছে, আপনার দাবিটা কি? অধিকার আদায় হবে। আমার দাবি হচ্ছে দেখুন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া লিস্টে নাম আছে, ছেলের নাম নেই, দাদার নাম, ছেলে তার সন্তানের নাম নেই, যার কাগজ আছে তার নাম, যার কাগজ আছে তার নাম নেই। তো আমরা চাচ্ছি এটাকে আজকে বেগনারি করে দিচ্ছে, তার কাগজ নাম হলে পাবে না। তারা তো বলছিল যে পুরো 200 নাম থাকলে তারা লিস্ট পাবে, তারা পাচ্ছে না। আজকে যেটা এটা বলছে আগামীতে মুনাফি কি করবে, এর বিষয়টা করবে, এটা শিওর। এটা বিজেপির জমলগ্ন হতে এজেন্ডা, এটা সেটা করবে। তো আমরা চাচ্ছি সেটা সাধারণ মানুষ যাতে এখানে সুনাগরিক করার জন্য যে চক্রান্ত, ভোট তার জন্য যে বাতিল হয়েছে, আগামীতে না হতে পাবে না। আমরা চাচ্ছি যে সবার হাতে পাক, যার কাগজ যোগ্য, যার কাগজ আছে, মানুষের উপর জুলুম এটা আমাদের জন্য আশা। আমাদের আন্দোলন দাদা এখানে সবাই এসছে, আপনি আপনার শারীরিক যে চ্যালেঞ্জেস আছে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে আপনি এই প্রতিবাদে নেমেছেন। আপনার মনে হচ্ছে যে যদি আজকে সবাই আওয়াজ না তোলে তাহলে আমাদের গণতন্ত্র এরকম ডিসেবলড হতে পারে? এই যে সমস্ত নাগরিকের নাম কেটে দেওয়া হয়েছে, আজকে আপনি আপনার শারীরিক চ্যালেঞ্জেস নিয়েও এই প্রতিবাদে এসেছেন। আজকে এই প্রতিবাদটা এতটা প্রয়োজন না করলে আপনার মনে হয় যে গণতন্ত্র ডিসেবলড হয়ে যাবে? গণতন্ত্র অলরেডি ডিসেবল, গণতন্ত্র সবাই অলরেডি ডিসেবল। সবাই আসুক, সবাই যেন সবাই এটা আজকে কথা বলবে। আপনি বলছেন গণতন্ত্র ডিসেবল? অবশ্যই ডিসেবল। আর গণতন্ত্র পাচ্ছে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ার একটা আশঙ্কা হলো। এসআইআর কি আরো ডিসেবল করে দিয়েছে? তার ব্যাপারে এসআইআর ডিসেবল করেছে, অবশ্যই ডিসেবল করেছে। আমরা সেটাকে আরো স্ট্রিক্ট দিয়ে মানুষ যাতে তার অধিকার ফিরে পায়, ফিরে পায়, তার ভবিষ্যৎ, তার যে পূর্বজন্ম আসবে তারা যেন স্টেবল থাকতে পারে, সেটা ফিরে দিতে। এই আন্দোলন Some voices যতই জুলুম হোক, are important to be shared. Some voices
কিন্তু tell you the story বজায় রাখতে হবে। of the power within. যদি আমরা না বজায় রাখি, While the তাহলে video আমাদের কণ্ঠ may make you think আরো বিজেপি that সরকার, he is specially এই able, RSS সরকার, তারা he is আমাদের এই specially কণ্ঠ able, সরকার আরো and চেপে this ধরার protest চেষ্টা is করছে। only stronger তাই আওয়াজ, because he এই is having his আন্দোলন, strength. এই সংগ্রাম, Doesn't really matter অধিকারের কথা how আমাদেরকে জোরালো করতে his হবে। hands are. হয়তো নির্বাচন Because he অনুষ্ঠিত হবে, fears নির্বাচন if he doesn't হয়তো একটা protest, সরকার গঠন হবে, this কিন্তু এই democracy সমস্ত tomorrow মানুষের may be অধিকার completely এই অসহায় disabled, মানুষদের কাছে কে দাঁড়াবে? beyond repair, যাদের and thus নিজের his রুটি বন্ধ fight করে is not for তারা himself আজকে alone. কাগজ জোগাড় করছে। The fight তাদের is for কাছে the বৈধ country কাগজ থাকার and পরেও equally for মনে those হচ্ছে যদি আমি আরো একটা নতুন কোন কাগজ নিয়ে আসতে who পারি, are আমি যদি neither কোনো একটা specially ডকুমেন্ট able তৈরি করতে পারি, nor wish তাহলে to হয়তো আমার নাগরিকত্ব and বেশি যাবে। disobey কিন্তু তাদের যে victim শ্রম, of a তাদের যে difficult সময়, democracy তাদের যে tomorrow. মেধা, তাদের যে ওই গণেশ কুমার মুজাফফর So Shishu, the SIR issue has been a very contentious one this time in Bengal, especially with elections literally knocking at the door. So many people have taken to the streets. You say your name is on the list, still you are at the rally. Why was it so important to take to the streets today? It is important to take to the streets because of the very reason of solidarity. Because I might be in the list, but there are several Dalit, Bahujan, Adivasi, Koti, transgender comrades of mine whose names are not there on the list. So I have taken to the streets for on behalf of them, so that we could bring justice to their oppression. See, the strategy of Election Commission of India is completely in synchronization with the fascist neoliberal governmentality of the state. The state is doing nothing but trying to erase legitimate voices from the soil of this country. So Election Commission is doing nothing but trying to do certain kind of Dalit eraser on the one hand and trans eraser on the other hand. So that is the twofold eraser process that Election Commission of India is trying to do, in my opinion. Many people are saying that the Election Commission is working in cohorts with the ruling BJP. Do you agree with it? Of course, I agree with BJP is the ruling dispensation. We must put ourselves in complete defiance with this ruling dispensation, so that we can generate a radical critique about whatever is going on around the country. If one voter is erased out of their existence, then Election Commission of India, the state, the Supreme Court, which is doing nothing but a farcical justice system, should be held accountable for all that is happening in the country right now. Try to execute a proper, authentic and transparent voting process. That's a request from all the responsible citizens of India right now. The voting process should be made transparent. একজন করদাতা নাগরিককে সংবিধানের পরিপন্থী, মনুষ্যতা মানবতার পরিপন্থী নাগরিক বিলোপকারী এবং ট্রান্স বিলোপকারী এই ট্রান্স অ্যাক্ট এবং এসআইআরকে আমরা তীব্রভাবে ধিক্কার জানাচ্ছি। আসলে এসআইআর এর নাম করে এই শীতল সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে এনআরসিকে যে লাগু করা হচ্ছে তা দিনের আলোর মতো সহজ। এবার তো পাহাড়কে আরাভালিকে প্রমাণ করতে হবে সে আরাভালি, গঙ্গাকে প্রমাণ করতে হবে সে গঙ্গা, নদীকে প্রমাণ করতে হবে সে নদী। আজকে রাজনৈতিক দলগুলোর এমন দেউলিয়াপনা যে আজ অব্দি তারা বলতে পারলো না যে এসআইআর বাতিল করো। আজকে আমাদের মতো যারা অদলীয় কিন্তু অরাজনৈতিক নয়, এই নাগরিক অধিকার আন্দোলন কর্মীরা, আমি বিশ্বাস করি এর আগেও দেখেছি যে কৃষি বিল কীভাবে রদ করা হয়েছিল, ঐতিহাসিকভাবে নাগরিক আন্দোলনের যুগ যুগ ধরে জয় হয়েছে। মানুষই পারবে পথে নেমে এই পথের অধিকার, মানুষের অধিকার, বাঁচার অধিকার, মানবাধিকার, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে মানুষই রাখতে পারবে, এই বিশ্বাস রাখি। বিজেপির মতো একটা দাঙ্গাবাজ, স্বৈরাচারী
গুজরাট গণহত্যার নায়ক এবং মানে যারা বিলকিস বানুর ধর্ষকদের বরণ করে বার করে, সাম্প্রতিককালীন আনন্দায় দেখেছেন আপনারা কি হয়েছে, প্রকাশ্য দিবালোকে একটি মেয়েকে কিভাবে মলেস্ট করা হয়েছে। আসিফা থেকে উন্নাও থেকে হাতরাস আমরা ভুলে যাইনি। বিজেপির মতো দাঙ্গাবাজ দলকে এই বাংলার মাটিতে, লালন, রবীন্দ্রনাথ, রোকেয়ার মাটিতে কোনো ঠাঁই নেই এই মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের। শুভেন্দু অধিকারীর কথায় আপনি কি বলবেন? উনি তো বারংবার বলে আসছে এসআইআরটা, মমতা প্রচার করছে যে এসআইআর করা যাবে না, তার একটাই কারণ হচ্ছে উনি ওনার মাইনরিটি ভোট ব্যাংক বাঁচাতে চাইছে। শুভেন্দু অধিকারীর কথা আজকে মানে শুভেন্দু অধিকারী কোন দলকে রিপ্রেজেন্ট করছে সেখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে তার অভিরুচি, তার মনুষ্যত্বের পরিচয়, তার মানবতার পরিচয়। আজকে প্রেগনেন্ট মহিলা থেকে, অসুস্থ মানুষ থেকে, হুইল চেয়ারে মানুষ থেকে, ডিসেবল মানুষ থেকে কিভাবে মানুষকে হয়রানি করছেন, এরপর বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না। তারা বুঝতে পেরেছে আজকে কোন স্তরে কোথায় তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শেষ প্রশ্নে, এসআইআর এর জন্য বাংলার ইলেকশনের রেজাল্টে কি কোনো রকম এফেক্ট আসতে পারে? তোমার কি মনে হয়? এরপরও ভয়ঙ্কর আমাদের বুঝে নিতে হবে যে একটা রাজনৈতিক দলও আজ অব্দি এসআইআর বাতিল করো এটা জোর গলায় বলতে পারে। This is Sheikh Faridul Islam. Amid speeches and slogans, his voice rises louder each time. One moment he stands among the protesters, the next he is on the stage singing, "We shall overcome someday." We are not afraid. We are not afraid. But beneath that voice, there is anger and fear. Faridul is 40, a son, a husband, a father, and today a deleted voter. Not because he moved from a different country, not because he is undocumented, but because of his name. His voter ID listed him as Sheikh Faridul Islam, a common prefix widely used among Muslim men. But during the SIR exercise, his name was rewritten by Election Commission of India in Bengali this time. And somewhere between translation and technology, Sheikh became something else. That discrepancy cost him his citizenship in the voter list. Faridul is now among the 27 lakh people in Bengal who failed the adjudication process. He has now written to the President of India, to the Supreme Court, not for justice alone, but for permission to die. Because if the right to vote can be taken away, he says perhaps the right to life should be too. आपका नाम बताइए। সকলকেই मेरा नाम है शेख फरीदुल আপনারা इस्लाम। শুধু একটু फरीदुल जी, आप क्या वही इंसान है जिसने प्रेसिडेंट को चिट्ठी আমাদের लिखा? পয়েন্টে কথা হচ্ছে क्यों যে प्रेसिडेंट को বিষয়ের चिट्ठी ব্যাপারে लिखा आपने? मैं प्रेसिडेंट को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अपना स्वेच्छा मृत्यु का ऑर्डर देने का परमिशन मांगा है। आप मरना चाहते हैं? एकदम, क्योंकि बेनागरिक करके ये जो 91 लाख लोगों को और हमको आज ये राष्ट्र मृत्यु की तरफ धकेल दिया है। आपका नाम डिलीट किया गया? मेरा नाम डिलीट कर दिया गया है। मेरा नाम का स्पेलिंग गलत करके, बंगाली में नाम का स्पेलिंग गलत करके मेरा नाम डिलीट कर दिया गया है और इसके जरिए 91 लाख लोगों को डिलीट कर दिया गया है। सबका नाम गलत होने की वजह से बंगाली में नाम का स्पेलिंग उन्होंने गलत किया, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, शेख फरीदुल इस्लाम हम लिखते हैं, यहाँ लिखा है खोए मोदन सोए, शेख को कर दिया है खोए मोदन सोए .रीदुल इस्लाम, और यहाँ पे मायर नाम लिखा हुआ है बंगाली में। मायर नाम की जगह लिख दिया है मेरे पापा का नाम सोईफुल इस्लाम। ये जो अन्याय, ये जो अत्याचार करके, ये बेनागरिक करके ये राष्ट्र 91 लाख लोगों को मेरे साथ मृत्यु की तरफ धकेल दिया गया है। क्योंकि कल ये लोग हम लोगों को डिटेंशन कैंप में डालेगा, बांग्लादेश में भेजेगा, पेलोडर से बांग्लादेश भेजेगा,
हम लोग बांग्लादेश जो सिक्योरिटी फोर्स है उसके गोली का शिकार हो सकते हैं, हम लोग जो डिटेंशन कैंप में सड़ के मर सकते हैं। आज जो मृत्यु निर्धारित कर दिया है राष्ट्र ने, राष्ट्र के हाथ में हमको नहीं मरना है, हमको बुजदिल की तरह, गिदर की तरह नहीं मरना है। इसीलिए एक वीर की तरह मरने के लिए मैंने एक स्टेप लिया है। अगर इस स्टेप से राष्ट्र चाहता है कि सच में ये जो अन्याय है इसको वापस लेना चाहिए, तो ये एसआईआर को बातिल करके इसी इलेक्शन में हमारा जो वोट देने का अधिकार है उसको रिस्टोर करे। अगर राष्ट्र ये नहीं कर सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय महामहिम राष्ट्रपति अगर ये नहीं कर सकता है, तो मेरा जो शिक्षा मृत्यु का आवेदन है वो आवेदन वो लोग स्वीकार करे और उसका ऑर्डर पास करे। मैं अपना शिक्षा मृत्यु ग्रहण करना चाहता हूँ, एक वीर की तरह, भगत सिंह की तरह मरना चाहता हूँ। ये जज्बात लेके आज रास्ते पे उतरे हैं और मेरे साथ साथ और भी 6 लोगों ने, बंगाल में और भी 6 लोगों ने ये अपील किया है कि वो भी अपना शिक्षा मृत्यु का दावी किया है और राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक वोट के साथ अपना जिंदगी को तोड़ रहे हैं सर। अपना जिंदगी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर वोट के साथ अपना जिंदगी। ये नागरिकता का सवाल है, ये एक बार वोट देने का सवाल नहीं है। ये जो वोट देने का अधिकार एक बार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब जो बोल रहा है ये सब खोखला बात है, कागजी और डॉक्यूमेंटेड और संवैधानिक जो बात है ये नागरिकता चला जाना, मौलिक अधिकार एक बार छीन जाने का मतलब नागरिकता चले जाना। नागरिकता अगर चला गया तो मृत्यु अनिवार्य कर दे रहा है ये राष्ट्र के हाथ में नहीं मरना है। इसीलिए मैं शिक्षा मृत्यु का आवेदन किया। कितना उम्र है आपका? मेरा उम्र है अभी 40 इयर्स, 40 साल। 40 साल। आप काम करके कुछ जीवन में कर तो सकते हैं ना, मरना क्यों चाहते हैं? अगर देखिए मरना तो एक दिन है, मौत सबका निश्चित है। अगर मेरे मौत से 91 लोगों का जिंदगी रिस्टोर हो जाए तो ऐसे मौत को सलाम है। ऐसे मौत, ऐसे जज्बात, ऐसे मौत अगर 1000 बार मरना पड़े तो 1000 बार ऐसे मौत मरने के लिए। कौन कौन है घर में आपका? मेरा घर में मेरा एक बच्चा है छोटा, मेरा वाइफ है, मम्मी है, भाई है, सब कोई है, पापा नहीं है। और आज तो ये राष्ट्र जो कगार पे खड़ा कर दिया है, राष्ट्र अपने हाथों से हम लोगों को कुचलना चाहता है, मरना चाहता है। हम लोग राष्ट्र के हाथ में नहीं मरेंगे, मरेंगे तो वीर की तरह मरेंगे, भगत सिंह की तरह मरेंगे। बच्चे के लिए जीना भी है, उसके लिए ही मैं ये स्टेप ले रहा हूँ। आज अगर मैं बेनागरिक रह गया तो उसका जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगा, उसका जिंदगी जहन्नुम से बदतर नहीं हो। इसीलिए मैं इसलिए स्टेप लेने के लिए मजबूर हूँ। मैं भावुक हो गया, आप जो बोले मैं मजबूर हूँ। On the Ambedkar Jayanti Day, all these people who have assembled here are trying to get back to the same constitution of India that says we the people of India. But the people out here are going back to the same constitution they've imbibed all their lives, believed to be their identity. A constitution that has given equal rights to every citizen of this country equally, the right to vote. As who the people of India who can be called the Indians today, who the people of India who has a right to cast a vote today, who the people of India who would decide whether these people lose their right to vote today or tomorrow, or can they come back to get their right to vote today or tomorrow. And thus, this song which is filling in the air is also the song that is uniting people out here in Bengal. More than 27 lakh people have been deleted so far, and most likely they will lose out the opportunity to cast their vote in Bengal election 2026, calling it nothing but a grave injustice. These people have gone back to the same song that has given courage to generations. We shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. When that someday will come, no one knows. Will that someday come before Bengal election 2026? Again, not known. But please understand, the Supreme Court had been saying that without a hearing, somebody removed from the voter list could also mean denying them natural justice. The fact of the matter is, those who have valid voter cards
who are valid citizens. Yet, if they are kept away from Bengal election 2026, it may mean they are victims of natural injustice. Along with video journalist Rani Shatra, Pitash Mukherjee and Orko Shaha, this is Tamal Shaha for News D3, NTT.